নমস্কার, আমি সৌরদীপ চলে এলাম আর একটি বিশেষ খবর নিয়ে আপনাদের সামনে। पास आए हैं और हमारे जो कंप्लेंट थी वो कल ही हम लोग लिखित कंप्लेंट दर्ज किए हैं सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। इस लिखित कंप्लेंट में जो भाजपा के वर्तमान उम्मीदवार हैं दिलीप घोष, उनके विरुद्ध एक कंप्लेंट दर्ज किए हैं। कंप्लेंट में हम लोग लिखे हैं कि वो कल जो है ममता बनर्जी के संबंध में, एक महिला के संबंध में, मुख्यमंत्री के संबंध में कुछ आपत्तिजनक, कुछ अनुचित और कुछ अपमानजनक, जिससे उनकी जिल्लत होती है, इस तरीके के कुछ व्याख्याएं और भाषा उन्होंने अपने भाषण में किया। तो इसके विरुद्ध हमारी चिट्ठी में हम लोग ये लिखे हैं कि ये बराबर इस तरीके का उनका आचरण और भाषण रहता है। और अब चूंकि इलेक्शन कमीशन अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन के पास हमारी यही दरख्वास्त है कि इस विषय को हम आपके सामने लाएं कंप्लेंट के द्वारा। उसके संग ही संग हम लोग उन्होंने जो वाक्याय प्रयोग किए हैं उनका पूरा वाक्याय जो है उसको भी हम लोग दिए हैं, वीडियो वगैरह सब कुछ, और उसके जो ट्रांसलेशन होती है उसको भी हम लोग दिए हैं, अनुवाद करके भी दिए हैं। और इसके बाद इस कंप्लेंट के बलबूते इलेक्शन कमीशन से हम लोग की कुछ मांगे हैं, और वो है कि आपकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आचरण विधि कुछ कानून के तरीके से लागू करती है कि जिसमें जैसे माननीय चंद्रिमा भट्टाचार्य जी ने पढ़ा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी उम्मीदवार इस तरीके के स्टेटमेंट और इस तरीके के करतूतें न करे जिससे कि किसी भी शख्स के ऊपर उसके पर्सनल आक्रमण हो, और ऐसे स्टेटमेंट जिससे कि उनकी जो इंडिसेंट जिसको कहते हैं कि वो आपत्ति है, और उनके व्यवहार से ये मालूम पड़ता है कि दिलीप घोष जो किए हैं कल वो बोले तो हैं, और उसके बाद इन बातों को लेके उनको शर्मिंदगी भी नहीं है, कोई शर्मिंदा भी नहीं महसूस करते हैं और क्षमा भी नहीं मांगते हैं। तो इन बातों को हमने रखा कि एमसीसी कहता है कि ये सब नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात हमने ये भी कहा कि एमसीसी ये कहती है हर पॉलिटिकल पार्टी को और हर उम्मीदवार को, दिलीप घोष उम्मीदवार हैं, कि इस तरीके के रवैये और इस तरीके के व्याख्याएं और भाषण से अगर महिलाओं के सम्मान पर प्रहार पड़ता है तो ये होना नहीं चाहिए। तो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास हमारी यही इत्तेजा थी कि केवल उसको आप एक शोकाज करेंगे और वो शोकाज का उत्तर कब देंगे और तब तक निर्वाचन आगे बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बार बार करते हैं। तो इसके ऊपर कुछ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए और इतने हद तक भी जाइए। हमारी तो यही उम्मीद है कि अगर एक उम्मीदवार इस तरीके से बातें करते हैं ममता बनर्जी के संबंध या महिला के संबंध में, तो उनकी तो कैंडिडेचर को भी बंद कर देना चाहिए, बातिल कर देना चाहिए। तो ये हमारी प्रेयर थी जो हम लोग दिए हैं आज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। থেকে একটা অদ্ভুত কথা বলেছেন যে তৃণমূল সবসময় মহিলা কার্ড খেলে। এই যে মহিলা কার্ড, এটা দিলীপ ঘোষের মাথায় ঢুকবে না যে দিলীপ ঘোষ বা বিজেপি অত্যন্ত পরিমাণে মিসোজিনিস্ট, তারা প্রধানত একটি নারী বিদ্বেষী দল, এবং বাঙালি নারী দেখলে তারা কেন জানি না অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করে। যেটা আসানসোলে তারা যাকে প্রার্থী করেছিল পবন সিং, যিনি বাঙালি মেয়েদের গালিগালাজ করার ক্ষেত্রে তার গানে একটা প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। এবার দিলীপ ঘোষ বারবার তাঁর পূর্বসূরি যে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, অর্থাৎ উনি একজন ক্লাস 8 পাস ইলেকট্রিক ফিটার মিস্ত্রি, যেটা তাঁর প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রাক্তন ত্রিপুরার রাজ্যপাল বলেছিল, তার ভাষায় সেটা তিনি প্রমাণ করতে পারেন। মহিলাদের সম্পর্কে গালিগালাজ করতে পারেন, মহিলাদের দেখলে তিনি বিরক্ত হতে পারেন, বিশেষত বাঙালি মহিলা দেখলে তার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু যেভাবে উনি বাঙালি পুরো জাতিকে, বাঙালি মহিলাকে, এবং যিনি বাংলাদেশে বসবাস করেন, তিনি বাংলা ভাষী হন বা হিন্দি ভাষী হন, যাই হোক, মহিলা দেখলে যেভাবে উনি খারাপ কথা বলেন, এটাকে আমরা সিরিয়াসলি কন্ডেম করছি। আমার মনে হয় যে রাজ্য ইলেকশন কমিশনকে আজকে আমরা লিখিতভাবে আমরা এটা জানিয়েছি, এবং যে ভাষায় উনি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন, আগেও করেছেন, এবং এটা শুধু মুখ্যমন্ত্রী না, এবং আমাদের যে নারী শক্তি, বাংলা বা বাঙালি বা মহিলা, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে বাঙালি বা বাংলা নারী শক্তির জন্যে, নারী স্বয়ংভরতার জন্যে, নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে যে নিঃশব্দ বিপ্লব বঙ্গদেশে সাধিত করেছেন, তার বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করছেন।
ফলে আমার মনে হয় যে বাংলার সমস্ত মহিলারা এটা খেয়াল করুন যে কিভাবে বিজেপি ধারাবাহিকভাবে এখানকার নারী জাতিকে অপমান করে। গাঙ্গে উপত্যকার যত মহিলা আছেন তাদের কিভাবে অপমান করতে ভালোবাসে, এইটা আমরা খুব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। এইটাই আজকে রাজ্য ইলেকশন কমিশনকে আমরা এই আমাদের 10 জনের একটি প্রতিনিধি, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন 7 জন আমাদের মহিলা সতীর্থ, আমাদের অগ্রজা সমন্বয়ক আছেন, আমাদের জুনিয়র আছেন, আমরা 3 জন আমরা এখানে এসে জানালাম। আমার ধারণা রাজ্য ইলেকশন কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। তারা মূল কেন্দ্রীয় ইলেকশন কমিশনকে, নির্বাচন কমিশনকে জানাবেন বলেছেন। আশা করা যায় সত্তর এই জাতীয় অপমানকর, এই জাতীয় নারী বিদ্বেষী, এই জাতীয় বাংলাকে ছোট করা মন্তব্য থেকে নিশ্চয়ই উনি বিরত হবেন, এটা আমরা আশা করব, বা বিজেপি সমস্ত নেতা যে করবেন না সেটা আমরা আশা করতে পারি। এবার আমি যদি ইংরেজিতে কেউ বলেন আর লাগবে না।